अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामुल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन। आज 28 तारीख 2 মাস 2019 রোহিঙ্গা তহকিকাতি টিমর তরফতুন একবার 60 নম্বরের মেসেজ আনরে রোহিঙ্গা কওমর খিদমতম মাঝে হাজির করে দিয়াজার যে দুম্বাইন্দি মেসেজ আনর ফোনি ববিয়া গুনার আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজর মওদু ইদি দি পাঠ গরিয়র খাজাইবো ফয়লা পাঠম মাঝে আইসিসি কোড়তুন জীবনে डेलीगेशन आइबो आयद 1 तारीख क्या किस्सू ही बर मुताल्लिक किस्सू मशवरा हिसाबे ख्वा जाइबो हिया बादे मुख्तलिफ देशम माजे आर कौम कलासी आर तुन हन किसिमर खराफ या कलर जीनत द्वारा आर कौमर बदनाम बादे पूरा दुनिया नजरतुन अन्य अन्य जाति नजरतुन आरा सड़ो जाइर गई ए मौजूद माजे दूसरा पार्टम माजे ख्वा जाइबो दे अमेरिका माजे गो मोहम्मद नूर नामर उग्वा फुआ আছে জীবানী কি ইয়ং ফুয়ার বুতরে ইউথর বুতরে বুঝা যা এ ফুয়ার মওদু মাঝে কিছু কথা হওয়া যাব বেশা বেশি মজবুর হইরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শুকরিয়া ইহসানি আল্লাহ তাআলা এ আরা ওনারা বেগুনরে মুসলমানের औलाद বানাইয়ে যদি মুসলমানের औलाद নইতাম আল্লাহ এ ইহসানি হান নগিতো আর মাতা ইবা আর কোয়ালিয়ান হড় হড়ে যাইরে ঝুঁকিত হড় হড়ে যাইরে সজিদা দে মানে মাথা নিচে হইতো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলা এ ইহসানি গুজি আর রেখনা গায়র মাযহাবর औलाद ন বানা দিয়ান তইলে জিয়ান নেকি মওদু আছে হিয়ান ফয়লা পার্টর হতো ইদি এককান মশওয়ারা হিসাবে আগে আইয়দ 1 তারিখ কা জীবানী के डेलीगेशन आइबो आईसीसी कोड़तन इबल्ला बुलियरे खारा खारा इंटरव्यू दिवदे रिफुजी कैमम माजे आर रोहिंग्या जातीय कल बेगुने इंतखाब गरियरे मानुषरे आगतुलो तीन तैयार गरी राखिले बेहतर हइबो केल्ला हितारे इंटरव्यू दे दे हेडे एन खन मानुष तार सामने नजनसा जाइना फारनसा जे मानुषे नेकी आर रोहिंग्या कौमर नुकसान सा और बर्मा गवर्नमेंटर गुलामी करे हेतल्ला बोली हकीकत जीने जुलुम खाइए ही तरह सामने गुरियरे मशवरा साथे बेगुने मिलियरे हैंडला गुरियरे तारा साथे तारार खताबत तारार सवाल जवाबर तबादला गरनसा और खतारे बेशी नरमी और बेशा बेशी आदब साथे ख्वा फुरिबो हिया बादे आर कौमर माय फाइनो कि अमरत फानोक जे हन विदेशी टीमर सामने अखबारी नुमाइंदक बा हन डेलीगेशनक इतर सामने जाती बेशी हैंडसम अद्दे की नाम हो बेशा बेशी उगा खूबसूरती इख्तियार गरियर न बल्कि आरतुन उगा जुलुम खाया मजबूर हालतर मानुष खंडिल्ला यानी सादा सीधा हे हालतम माजे जोनसा यानी देखन मशवरा या बादी यार आगे जेतो किसी मन ने की खराफी अकल कसूर अकल आर कौम तो नहीं है हैंडिल्ला नो फान ओई नफारे फान रिफ्यूजी कैमर माजी अकलो या बादी रिफ्यूजी कैमर आरो अन्य अन्य बुजत द्वारा आर कौमर फरा लेका मुरब्बी कला से बेगुने मिलियरे डेलीगेशन जिबायर इबार सुंदर गरिए खैर व आफियत साथे ही तरर इस्तकबाल दे ही तरह साथे मामला कल गरा हुरिबो होनो किसिमर खराफियत दे होनो किसिमर हैंडिल्ला उरुस्तुल मानिश शक शुबाला अंदाज रहनकन आलामत फादे होले आगे ही तरह तुन फुसर गरा हुरिबो अक्सर मानुष जाइरे मानी बेशित सा मानुष जाय तारा तुन फुसर गरा हुरिबो फुसार गरियर बादे वाकिम में जहन किसिमर खराफी गरियर बुतरे नुकसान गरियर बुतरे अद्देली मानुषी बारे आर रिफ्यूजी कैमर आवाम कलद बेगुना मिलियरे बांग्लादेश और पुलिस कलरे गसाई दंसा आपस माजे मारपीट आपस माजे बांगसुर खामिन नगरन नान बेहतर এই নজরিয়া আর রোহিঙ্গা কওমতুন বেশি লম্বা টাইম পর্যন্ত শর্মিন্দগি তোলা পড়ে হিয়া বাদে আর কম দুনিয়া মাঝে মুখতলিফ দেশের মাঝে আছি
যে নাকি সৌদি আরব মাঝে কাম ফুনা যারা হ্যান্ডিলা আরও অন্য অন্য দেশের মাঝেও আরা আছে আর তুন হ্যান্ডিলা হন কিসিমর খারাফি নগরনসা আর তুন ভুল বুঝাইয়ান নবুজনসা আর যারা জেডা আছে হেডে জিন্দগি বর্তাই হেজুম দেহিয়ান বলকে আর রে মজলুম হিসাবে আর রে মজবুরি হিসাবে উগুয়া খাইরাত হিসাবে কিছু দিন আল্লাহ থাই বল্লা বলি মৌকা দে আর হন মুস্তকবিল তাইনে হজুম হেতাল্লা বলি আর উগুয়া মেহমান হিসাবে আসি হিসাবে আর তুন হন কিসুমার হ্যান্ডিলা খারাফি নগরনসা যদিও খারাফি হ্যান্ডিল্লা গরদ ওলে জিনে হ্যান্ডিলা বুঝাইলিও নবুঝের সেই নরে যারা যে দেশের মাঝে আছে হে দেশের হকুমতের সাথে তাওয়ান করিয়ারে হ্যান্ডিলা ননে খারাপি করে দে মানুষ সেই নরে মানে রাস্তাতুন খতম করি দনসা হি তারা খারাপি করে দে চিজ সেই নতুন রুকনসা যে নাকি বেশি বাফে দেয়া দে আফসোসের সাথে এখন সৌদি আরব মাঝে জালিয়া হড়ে গিয়ে গই আর কমে গরিয়রে নশীলা চিজ কল বেসির হ্যান্ডিলা তেন্ডিলা के सोहबत तबर फुनाजार हेतल्ला बेशी अफसोस बेशा बेशी एकन शर्मिंदगी निशानी आर कमल्ला बोली या बादे दूसरा पार्ट में जो ये दे अज्जर होता 61 नंबर एक और 60 नंबर में से जान और दूसरा पार्ट और होता ये दे बेशी मजबूरी और बेशा बेशी नुकसान दे देखी और ख्वाफर अमेरिका तुन मोहम्मद नूर जिबाइने की रोहिंग्या तहकीकाती टीम है हिबार फॉलो गज्जे बाद हिबार रिपोर्ट जमा गज्जे रोहिंग्या तहकीकाती टीम और हासे तकरीबन एक किस्म में मुकम्मल हिबार रिपोर्ट मौजूद आसे तो इले मोहम्मद नूर इबा खाना रिफु जीवनी अमेरिका गेदे न बल्कि बर्मार पासपोर्ट लयरे बर्मावी पासपोर्ट लयरे अमेरिका गेदे दूर हासा जियान आसे यान हुई आगे मोहम्मद नूर साथे जे मानुषिन के आसे तारा ये बुझी फाज्जे दइबो जदि मुस्तकबिलम माजे एंडिल्ला ओयानो या मनजक्का हता हदुन जदि सोशल मीडिया माजे लामा दइले रोहिंग्या तहकीकाती टीमे मुकम्मल तौर वरे मोहम्मद नूरर खड़े किया से किना बेकुन जाना दिबो तइले आरेक्का नागरियरे अनरारे वाजेह तौर वरे बुझादिर खास गरी आर कमर बुराई साथ दे मानुष যারা নাকি আছে হিতারা এখন মোহাম্মদ নূরের ইস্তেমাল গরের হেডে ভিতরে অনজভিং আছে কোকোলেন আছে বাদে রায়েল আরফাত জীবানি কি আছে চাইনা মাঝে এদুরলে অনরা বুঝি ফাজ্য দইব অনরার সাথে আরো খন আছে দে ইনো আর তুন জানা আছে ইয়া বাদে মোহাম্মদ নূর আমেরিকা মাঝে বর্মার ন্যাশনালিটি यानी বর্মার পাসপোর্ট লইরে গো স্টুডেন্ট হিসাবে হেডে ফরিবল লাগিয়ে এখন যে তম মাঝে ওয়াইফাত যাইবার তর তইলে খন কিসিমর হতাবাত্তারা খদ দে ইয়ান আর তুন আর কমলা নুকসানত দেহতল্লা मजबूरे अलग गरियोरे नाम लयरे खता इन खबर दे खास गरी आर कमतन एक किसिमर मानुषे जिने निके खता होर इनतन बुझी भारनसा होशियार हनसा आर कमर बुतरे बेशी डर एकन अफसोस दे कमजोरीर खता यान दे कि उग्वा एकजन मानुष हिते एकजनर मतलब अल्लाह बोलियरे पूरा कमतो नुकसान पहुँच दे हियान न बाफे बल्कि निजर एकेला जियान मतलब आसे हियान और पूरा गरीब अल्लाह बोली दुनिया नुकसानक बा आखिरत नुकसानक आवाम नुकसानक बा अल्लाह ताला नुकसानक अल्लाह ताला माने आवाम नाराजक अथवा अल्लाह ताला नाराजक हियान न बाफे जियान निजतो नेकी मकसूद आसे हियान मजे खामगरी और जा हेतल्ला बोली मजबूरी रे तल्ला खवाफर दे जे हनगुआ इंसान हन टेररिस्ट न टेररिस्ट अल्फाजिबा न्यालनर मतलब ये दे जे भाई वे न्यालार हिबा आर रोहिंग्यार दुश्मन जरा से ही तरर गुलाम यान फरिसद दे हिबा चाहे डॉक्टर वकार दिनक या तो हिबा कोकोलेनक या मोहम्मद नूर अमेरिका तुनक जे ओइबक हेतल्ला बोली टेररिस्ट होदे अल्फाजिबा आर रोहिंग्यार सख्त दुश्मन जरा से ही तरह न्याला दे
হেডে বুতরে আরা অনারা বিয়া গুণত্তন বাসি থাগন সা এস্তেনাব গরন সা